Ram. ராம் ராம் ராம்மா ராம் 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 சர்வேபியா. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் 31st ஸ்லோகா ரிவிஷன். சரியா? வில் ஸ்டார்ட் வித் 31st ஸ்லோகா. ஸ்லைட் போட முடியுதா பாருங்க. Anybody wants to recite, you can raise your hands so that we can call you. அந்த குழந்தையெல்லாம் ஜாயின் ஆகல போட்டிருக்கே, பேனலிஸ்ட் எல்லாம். அது இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அவளெல்லாம். Panelist, they have to raise their hand and they have to make them panelist. Are you there, Srividya? Oh, they have to unmute themselves. Wait. Attendees. Srividya Balakrishna is there, I think. Ram, Srividya? I've just promoted her to panelist. Okay, fine. Then one more. I think Mahati has to come and... Ram, Srividya? You unmute yourself. We'll start with the 31st shloka. Okay? Srividya, you can recite 31st shloka. Shri Gurubhyo Namaha. Slide will... She's not yet start. Srividya, you can tell Gurudeva Gati by the time the slide comes. Srividya, unmute yourself. Yes, ma'am, I'm there. You're here? Right, okay. Sorry, இப்பதான் கேட்டது. Okay. You tell Gurudeva Gati by the time you get the 31st shloka on the slide. Okay? Okay. Tell the Shri Gurubhyo Namaha. You can tell that shloka now. गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुनैव सहस्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्मि गुरौ मम पाहि गुरो. Any other panelists ready? You can make them as panelists to Bharati later. Okay? Now we'll call one by one to recite from 31st shloka. Shall I call Bharati? Lakshmi Ramasubramanyam. Ram Bhaji. 31st shloka. Puranamananda Prabalanataya Mandalataya Nakendujyotsnabhihi Visramarata Mahkandanataya Payojasri Veshavrataratataya Vacharanayoho Vilasamakshi Prakatayati Naishakaradasham. Okay, good. Lakshmi Padmanabhan. Ram. Ram. 32nd shloka. Okay, yes. Sitimna kantina nakharajanusha padanaginachavinam shonimna tava janani kamakshi namane लभन्ते मन्दारग्रथितनवबन्धूककुसुमस्रजां सामीचीन्यं सुरपुरपुरन्ध्रीकचभराः. Nirmala Srinivasan, 33rd shloka. 30. Can start. Nakhashri Sannaddaha. 33rd. Whatever is on the slide, 33rd shloka. Spuran Madhye Shuddhe Nakhara Kirana Dukdhabdi Payasam Vahannajjan
चक्रं दरमपि च रेखात्मकतया श्रितो वात्स्यं रूपं श्रियमपि ददानो निरुपमां श्रीत्रिधामा कामाक्षः वदनलिननामा विजयते. Actually, Nakara, you told small mistakes. Very 2-3 mistakes happen. Okay, you just hear the recording properly, and next time you can correct it itself. Huh? Okay. Okay. Then Kamala Shankar. Ram. Yeah. Next shloka, 34th shloka. नखश्रीसन्नद्धः स्तबकनिचितस्वैष्टकिरणैः विषङ्गैः कामाक्षि प्रकटितलसत्पल्लवरुचिः सताङ्गं यश्यन्ते सकलफलदाता सुरतरुः त्वदीयः पादोऽयं तुहिनगिरिराजन्यतनये. Okay, good. Next, Saraswati Balachandran. राम राम Ram Rama, chal. Next shloka, 34. षट् कुर्वन् Who is Saraswati Balachandran has to recite now. Other ladies, they have to mute yourself. I unmuted myself, madam. Still Saraswati showing. षट् कुर्वन् माञ्जीरजकलकलै कर्मलहरी हवीं श्रीप्रोदण्डं ददति परमज्ञानदहने महीयान् कामाक्षी स्फुटमहसि जोहोति सुधियां मनोवेद्यां मातः तव चरणयज्वा गिरिसुते. Third line, Mahiyan Kamakshi, you should not elongate that Kamakshi. You have to cut it over there. Okay, okay ma. Ram. Jayanti Nagarajan. Next shloka. महामन्त्रं किञ्चित् मणिकटकनादे मृदुजपन् क्षिपन् दिक्षुच्छ्वच्छं नखरुचिमयं वास्मनरजः नथानां कामाक्षि प्रकृतिपटुरुच्चाट्य ममता पिशाचीं पादोऽयं प्रकटयति ते मान्द्रिकदशाम्. Okay, Mantrika, that takara and all, you should spell it in a way that it should be ta, it should not be the. Okay. प्रकटयति ते मान्त्रिकदशाम्. Okay, Mahamantram Kinchit, that spelling mistake is there over. Okay. I think you have to inform them. This shloka has to be corrected in the slide. Okay. Okay. In 37th shloka, Saumini. Ram. Ram. Next shloka. Udite bodhento tamasi nitaram jagmushidasham dadidam kamakshi prakadamanuragam vidatati sitenaschadhyam Kharuji padenanghriyugali purandri te mataka swayam abhisaradhyeva hrayam. Good. Then Ramya Murugesha. Namaste Bhagini. Namaste ma. You can tell next shloka. Arambha sampannalina vipinanam abhinavah vikaso vasantah sukha vipikalokasya niyatah pradoshah kamakshi prakata parimagnyana shashinah chakastit पादस्मरण महिमा शैलतनये. Only one mistake. You told that Prakata Parima. It is Paramajnana. Okay. Prakata. Dr. Malini.
Next shloka, 39th shloka. Namaste. Namaste, my content. धृतच्छायं नित्यं सरसिरुह मैत्री परिचितं निधानं दीप्तीनां निखिल जगतां बोधजनकं मुमुक्षूणां मार्गप्रतनपटुकामाक्षि पदवीं पदङ्क्ते पातङ्गीं परिकलयते पर्वतसुते. The thing is, you have to stress only for the Mahapranas. By Okay. mistake, you try to tell the Mahaprana. In between, the Alpa Pranas also are becoming Mahapranas. Because, for example, Bodha Janakam, no? You told Bodha Janakam. It automatically comes like that only, but you have to concentrate and tell. Okay, then the same way, fourth, Padam, it's not Padam, Padam, okay? Okay, good. Okay. Hi, Sulochana. 40th shloka, then we'll move on to the new shloka. Ram. Ram. शनैस्तीर्वा मोहाधिमथ समारोढुमनसः क्रमात् कैवल्याख्यां सुकृति सुलभां सौधवलभीं लभन्ते निःश्रेणीम् इव झटिति कामाक्षि चरणम् पुरश्चर्याभिस्ते पुरमथन सीमन्ति निजनाः. Very good. Okay, we'll move on to the new shloka. Sri Vidya, you can repeat, I think. Anybody else as panelists have come? Bharati? Other than Sri Vidya, Mahati, Samhita. Sri Vidya, only Sri Vidya has come, I think. You can just message for I'll them. message. Okay. Mahati said she'll come. Messaged, I'll just see. Okay. Mahati, Samhita, both of them, they said they would come. Let us see. Okay, Sri Vidya, you can repeat ma now. Prachandarti. प्रचण्डार्ति Shobha. क्षोभा Pramathana krite. प्रमथनकृते Prachandarti Shobha Pramathana krite. प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभसरि Prachandarti. Only you tell that part only again. प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते Pratibha. प्रातिभ Sarit. सरित् Pratibha Sarit Pravaha. प्रातिभसरित् प्रवाह Prodandi. प्रोद्दण्डी Karana. करण Jaladaya. जलदाय Prodandikara Jaladaya. प्रोद्दण्डीकरण जलदाय Pranamatam. प्रणमताम् Pravaha Prodandi
प्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् प्रवाह प्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् प्रवाह प्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते I'll stop after krite then continue. Okay. प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभसरित्प्रवाह प्रोद्दण्डीकरण जलदाय प्रणमताम् प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभसरित्प्रवाह प्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभसरित्प्रवाह प्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् प्रदीपाय प्रौढे प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरण भवतमसि कामाक्षि चरण भवतामसि कामाक्षि चरण प्रसाद औन्मुख्याय प्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते स्पृहयति जनोऽयं जननि ते स्पृहयति जनोऽयं जननि ते प्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते प्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते प्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरण प्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरण प्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनोऽयं जननि ते Repeat. प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरण
प्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनो यञ्जननिते. Okay, good. Bharati, you can recite this full shloka once. Later, the next Samhita can recite the same shloka. प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्राथिभसरित्प्रवाहप्रोद्दण्डी करणजलदाय प्रणमताम् प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरणप्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनो यञ्जननिते. 1 minute, ma. 1 minute. Bharati, it's asking stay co-host, reclaim host ன்னு கேக்குறது ஏதாவது பண்ணுமா அது என்ன? என்ன? Stay co-host or reclaim host ன்னு ஒரு இது வருதுங்க. அது எனக்கும் வந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டே கோ-ஹோஸ்ட்னே வெச்சுக்கலாம். போடலாமா? ஓகே, அது பிரஸ் ஆக மாட்டேங்கிறது. இந்த ஸ்கிரீனை மறைச்சுட்டு இருக்கு. ஓகே, let me see. Continue பண்ணுமா Samhita, you can tell. I'll try that later. प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभसरित्प्रवाहप्रोद्दण्डीकरणजलदाय प्रणमताम् प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरणप्रसादोन्मुख्याय स्पृहयति जनो यञ्जननिते. Okay, Samhita, you can repeat the next shloka, 42nd shloka. We'll move on to 42nd shloka. मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्य रहिता सततमपि चाञ्चल्यरहिता मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यम् यान्ति सदारुण्यं यान्ति परिणति दरिद्राण सुषमा परिणति दरिद्राण सुषमा सदारुण्यं यान्ति परिणति दरिद्राण सुषमा
परिणति दरिद्राण सुषमा दरिद्राण गुणोत्कर्षान् गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज मञ्जीरज कलकलैः कलकलैः तर्जनपटुः तर्जनपटुः गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज कलकलैस्तर्जनपटुः कलकलैस्तर्जनपटुः गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज कलकलैस्तर्जनपटुः गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज कलकलैस्तर्जनपटुः गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज कलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालं कामाक्ष्याः प्रवालं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली प्रवालं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली प्रवालं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली प्रवालं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Okay, what we'll do now, since my throat is not cooperating with me properly, you tell the first two lines once. Sri Vidya will repeat that twice. Okay? The same way, second two lines, third line, fourth line, you tell once. She'll repeat twice. Okay? Start. Sri Vidya, you have to repeat twice, Amma. Tell something. संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यं यान्ति परिणतिदरिद्राण सुषमा. मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यं यान्ति परिणति दरिद्राण सुषमा. Repeat. मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यं यान्ति परिणति दरिद्राण सुषमा. गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज कलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. गुणोत्कर्षान् मञ्जीरज कलकलैस्तर्जनपटुः
प्रवालं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली गुणोत्कर्षान् मञ्जीरजकलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालं कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Very good. Bharati, you can recite once. Later, Mahati will recite the same shloka once more. Next, we move on to that. Change today. So, பழைய டியூன்கே எடுத்துன்னு போலாமா இல்ல அப்படியா? பழைய டியூன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यं यान्ति परिणतिदरिद्राणसुषमा गुणोत्कर्षान् मञ्जीरजकलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालङ्कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Okay, அது உங்க வாய்ஸ்னால இன்னைக்கு டியூன் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இதா எடுத்து நினைக்கிறேன். சேஞ்ச் ஆயிடுக்கா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் வராததுனால அது மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆயிடுது நினைச்சேன். சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்கா? ஓகே. எனக்கே தெரியல. ஓகே. Aparna, you can tell the same shloka ma. Because of the 1 minute, because of the technical problem, he started late. So I think I wanted to finish till 45 today. Hope everybody will cooperate with that. Okay. Start now. मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यं यान्ति परिणतिदरिद्राणसुषमा गुणोत्कर्षान् मञ्जीरजकलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालङ्कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली. Okay, we'll move on to the 43rd shloka. Mahati, you can repeat. 43 ma. Jagadraksha जगद्रक्षा जगद्रक्षा Daksha दक्षा दक्षा Jagadraksha Daksha जगद्रक्षा दक्षा जगद्रक्षा दक्षा Jalajaruchi जलजरुचि जलजरुचि Siksha शिक्षा शिक्षा Patutara पटुतरा पटुतरा Jalajaruchi Shiksha Patutara जलजरुचि शिक्षा पटुतरा जलजरुचि शिक्षा पटुतरा Samairnamya समैर्नम्या समैर्नम्या Namya रम्या रम्या. Pathabedha is given on the right side for everything. So we'll continue with the main script in the slide. Okay. Samairnamya Ramya समैर्नम्या रम्या समैर्नम्या रम्या Satatamabhigamya सततमभिगम्या सततमभिगम्या Budhajanaihi बुधजनैः बुधजनैः Satatamabhigamya Budhajanaihi
सततमभिगम्या बुधजनैः सततमभिगम्या बुधजनैः द्वयी 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 लीलालोला 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 द्वयी लीलालोला द्वयी लीलालोला द्वयी लीलालोला श्रुतिषु 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 सुरपालादि 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 मुकुटी 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 सुरपालादि मुकुटी सुरपालादि मुकुटी सुरपालादि मुकुटी श्रुतिषु सुरपालादि मुकुटी तटी श्रुतिषु सुरपालादि मुकुटी तटी श्रुतिषु सुरपालादि मुकुटी तटी सीमाधामा 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 तटी सीमाधामा तटी सीमाधामा तटी सीमाधामा तव जननी तव जननी तव जननी कामाक्षि पदयोः कामाक्षिपदयोः कामाक्षिपदयोः तव जननी कामाक्षि पदयोः तव जननी कामाक्षिपदयोः तव जननी कामाक्षिपदयोः Now you can tell the first two lines, then Samhita will repeat twice, then third and fourth line you have to combine. Okay, Mahati? You have to combine. She will repeat twice. Start. Samhita repeat. जगद्रक्षा दक्षा जलचरुचिः. Just a minute. What happened? The battery went. Oh, okay. Samhita, you tell. Srividya will repeat then. You put it for the charge later. Samhita, you tell ma. Srividya will repeat. जगद्रक्षा दक्षा जलजरुचि शिक्षा पटुतरा समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः जगद्रक्षा दक्षा जलजरुचि शिक्षा पटुतरा समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः जगद्रक्षा दक्षा जलजरुचि शिक्षा पटुतरा समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः त्वयि लीलालोला श्रुतिषु सुरपालादिमुकुटी तटी सीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः द्वयि लीलालोला श्रुतिषु सुरपालादिमुकुटी तटी सीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः द्वयि लीलालोला श्रुतिषु सुरपाला
सुरपालादिमुकुटितटी सीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः. Very good. Bharati, you can tell this shloka once fully. जगद्रक्षा दक्षा जलजरुचि शिक्षा पटुतरा समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः द्वयी लीला लोला श्रुतिषु सुरपालादिमुकुटितटी सीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः. Okay, Srividya, you can tell once more. Next shloka will continue. जगद्रक्षा दक्षा जलजरुचि शिक्षा पटुतरा समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः द्वयी लीला लोला श्रुतिषु सुरपालादिमुकुटितटी सीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः. Good. We'll move on to the 44th shloka now. Giram गिरां Durau दूरौ Chorau चोरौ Giran Durau Chorau गिरान् दूरौ चोरौ Jadima जडिमा Timiranam तिमिराणां Krita Jagat कृतजगत् Your throat is also not my throat. I just accidentally got it. Oh, okay, then fine. Jadima Timiranam Krita Jagat जडिमतिमिराणां कृतजगत् Paritranau परित्राणौ Shonau शोणौ Paritranau Shonau परित्राणौ शोणौ Krita Jagat Paritranau Shonau कृतजगत् परित्राणौ शोणौ Munihridaya मुनिहृदय Leelaika लीलैक Nipunau निपुणौ Munihridaya Leelaika Nipunau मुनिहृदय नीलैक निपुणौ Repeat मुनिहृदय लीलैक निपुणौ. Don't get distracted with anybody else over there, okay? Concentrate here. Because of
नखैस्मेरौ 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 सारौ 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 नखैस्मेरौ सारौ नखैस्मेरौ सारौ नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसाम् 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 खण्डित भव खण्डित भव खण्डित भव निगमवचसां खण्डित भव निगमवचसां खण्डित भव निगमवचसां खण्डित भव वचसां खण्डित. That's why I told like this. Repeat. निगमवचसां खण्डित भव ग्रहोन्माद निगमवचसां खण्डित भव ग्रहोन्मादौ Repeat. निगमवचसां खण्डित भव ग्रहोन्मादौ पादौ 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 ग्रहोन्मादौ पादौ ग्रहोन्मादौ पादौ ग्रहोन्मादौ पादौ तव जननी तव जननी कामाक्षि कलये कामाक्षि कलये कामाक्षि कलये तव जननी कामाक्षि कलये तव जननी कामाक्षि कलये तव जननी कामाक्षि कलये Now Bharati will tell the two lines and Mahati can repeat the combined lines. Okay? गिरां दूरौ चोरौ जडिमतिमिराणां कृतजगत्परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ गिरां दूरौ चोरौ जडिमतिमिराणां कृतजगत्परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ गिरां दूरौ चोरौ तिमिराणां कृतजगत्परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ. Anuswara and all, it should be consistent. Girandurau Jadimatimiranang Krita Jagat. It's not wrong, but we have to be consistent. Okay. Next two lines. नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसां खण्डित भवग्रहोन्मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसां खण्डित भवग्रहोन्मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसां खण्डित भवग्रहोन्मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये. Okay. Fully you can recite Mahati. Later, Samhita will recite once.
गिरान् दूरौ चोरौ जडिमतिमिराणां परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसां खण्डितग्रहोन्मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये. Good. Samhita, repeat. गिरान् दूरौ चोरौ जडिमतिमिराणां कृतजगत्परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसां खण्डितभवग्रहोन्मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये. Good. We will move on to the 45th shloka. Avishrantam अविश्रान्तम् अविश्रान्तम् Pankam पङ्कम् पङ्कम् Avishrantam Pankam अविश्रान्तं पङ्कम् अविश्रान्तं पङ्कम् Yadapi यदपि यदपि Kalayan कलयन् कलयन् Yavakamayam यावकमयम् यावकमयम् Yadapi Kalayan Yavakamayam यदपि कलयन् यावकमयम् यदपि कलयन् यावकमयम् Nirasyan निरस्यन् निरस्यन् Kamakshi कामाक्षि कामाक्षि Nirasyan Kamakshi निरस्यन् कामाक्षि निरस्यन् कामाक्षि Pranamanajusham प्रणमनजुषाम् प्रणमनजुषाम् Pankamakhilam पङ्कमखिलम् पङ्कमखिलम् Pranamanajusham Pankamakhilam प्रणमनजुषाम् पङ्कमखिलम् प्रणमनजुषाम् पङ्कमखिलम् Tulakoti तुलाकोटि तुलाकोटि Slide has changed, Bharati. Dvandvam द्वन्द्वम् द्वन्द्वम् Tulakoti Dvandvam तुलाकोटि द्वन्द्वम् तुलाकोटि द्वन्द्वम् Dadhadapi दधदपि दधदपि Gachan च गच्छन् च गच्छन् Atulatam अतुलता अतुलता Dadhadapi Gacchannatulatam दधदपि च गच्छन्नतुलता दधदपि च गच्छन्नतुलता Giram Margam गिरां मार्गं Padaha पादः Giram Margam Padaha
गिरां मार्गं पादः गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते 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 लङ्घयति ते लङ्घयति ते लङ्घयति ते गिरिवरसुते लङ्घयति ते गिरिवरसुते लङ्घयति ते गिरिवरसुते लङ्घयति ते Okay, now you can tell the two lines combined. Mahati will repeat. Okay. Tell. अविश्रान्तं पङ्कं यदपि कलयन् यावकमयं निरस्यन् कामाक्षि प्रणमनजुषां पङ्कमखिलम् अविश्रान्तं पङ्कं यदपि कलयन् यावकमयं निरस्यन् कामाक्षि प्रणमनजुषां पङ्कमखिलम् अविश्रान्तं पङ्कं यदपि कलयन् यावकमयं निरस्यन् कामाक्षि प्रणमनजुषां पङ्कमखिलम् तुलाकोटिद्वन्द्वं दधदपि च गच्छन्नतुलतां गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते लङ्घयति ते तुलाकोटिद्वन्द्वं दधदपि च गच्छन्नतुलतां गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते लङ्घयति ते तुलाकोटिद्वन्द्वं दधदपि च गच्छन्नतुलतां गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते लङ्घयति ते. Okay, good. Now Bharati will tell the full shloka, recite the full shloka. Then Sri Vidya also recite the same shloka. अविश्रान्तं पङ्कं यदपि कलयन् यावकमयं निरस्यन् कामाक्षि प्रणमनजुषां पङ्कमखिलम् तुलाकोटिद्वन्द्वं दधदपि च गच्छन्नतुलतां गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते लङ्घयति ते. Sri Vidya can recite. अविश्रान्तं पङ्कं यदपि कलयन् यावकमयं निरस्यं कामाक्षि प्रणमनजुषं पङ्कमखिलम्. Repeat the second line, ma. निरस्यन् कामाक्षि प्रणमनजुषां पङ्कमखिलम् तुलाकोटिद्वन्द्वं दधदपि च गच्छन्नतुलतां गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते लङ्घयति ते. Ma'am, you're on mute. We are not able to hear you. Oh, Ram Ram. Okay. Sri Vidya has sent me her recording till from 1 to 40. I have started checking it. I have not fully checked it. After checking all the shlokas, I will send it to the WhatsApp group so that everybody can listen to that and start learning or by hearting. Okay. Later, I will send my recording also. Now, all the 5 shlokas, whatever has been taught today,
Bharti, you can recite it once and we'll finish up this class. Okay? Bharti, you can start now. Any problem, Bharti? Can you hear me? प्रचण्डार्तिक्षोभप्रमथनकृते प्रातिभरसित्प्रवाह प्रोद्दण्डी करणजलदाय प्रणमताम् प्रदीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरणप्रसादौन्मुख्याय स्पृहयति जनो यञ्जननि ते. Next. Your video is not on, Bharati. The background has changed, so if it has to effect, I have to log out and log in again. So Okay, no problem. We can continue. मरुद्भिः संसेव्या सततमपि चाञ्चल्यरहिता सदारुण्यं यान्ति परिणतिदरिद्राणसुषमा गुणोत्कर्षान् मञ्जीरजकलकलैस्तर्जनपटुः प्रवालङ्कामाक्ष्याः परिहसति पादाब्जयुगली जगद्रक्षा दक्षा जलजरुचिशिक्षा पटुतरा समैर्नम्या रम्या सततमभिगम्या बुधजनैः द्वयी लीलालोला श्रुतिषु सुरपालादिमुकुटीतटी सीमा धामा तव जननि कामाक्षि पदयोः गिरान्दूरौ चोरौ जडिमतिमिराणां कृतजगत्परित्राणौ शोणौ मुनिहृदयलीलैकनिपुणौ नखैस्मेरौ सारौ निगमवचसाङ्खण्डितभवग्रहोन्मादौ पादौ तव जननि कामाक्षि कलये अविश्रान्तं पङ्कं यदपि कलयन् यावकमयं निरस्यन् कामाक्षि प्रणमजनुषां पङ्कमखिलम् तुलाकोटिद्वन्द्वं दधदपि च गच्छन्न तुलतां गिरां मार्गं पादः गिरिवरसुते लङ्घयति ते. Mahati, you can tell the Anjaneya shloka. We'll finish off the class. Buddhirbalam and Manojam. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता आचार्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्याद् भवेत् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. Jai Sitaram. Ram 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 Sarvebhyaha Purarmilamah.